Every river, Emrano kwa na wiye onyankopon a onam tetefo so ebo da we se obia satana dwen no saa nyame kroya ayi na ko a ye fe no Pastor Opon Besma asafa wada no me Deeper Life Bible Church e wo kachiment ya ko dim haya Pastor Opon Besma eye this pastor dan da woni e ka so nyame asem a eye enkanta ni fani asem a ebeje onipa kwa nkwaje asem a beti wo fi bana ho na wo nya iraba ene egebre na si a Pastor Besma da do da ne do da bia me tre anumre amna abo no nine na fa e ko tum no sia Pastor Opon Besma e wa Gege Information Center Gege Information Center na nyame mfa yan papa so emfa enkwaje asabamra wo maduna na tie no na obeye enhira tie no na nkwaje beba wo fi yan papa Besma kese asura nyi na ban to bia nsa cha na ben na wanye asampare ni enti wode asampare na mfidi aho bebre so ene mameka wo se eda okura da numre ebra abodu mu no sia no Charity FM eda fiada so e Life Information Center eda so abodu mu yumadi wo mu nyina no ye se twa no Facebook live wo de bomodi na bo Pastor Opon Besma obeku no ho ye wi aya se se nya ko gu eye YouTube Pastor Opon Besma TV so wo nya papa so a ne number ne dey so 0249 67 5761 Mrs. Subi 0249 67 5761 yele mia 33 verse 3 wase freme na majo ko magna na freno na wancha wo kwaje kwa wo so nya me bo frena hotefo a wanya iraba e papa Besma ke se e brena wiedu eno ti bia na sasa na onye sasa ni okay out of 4 ye papa Besma say e mene wietu enti obia nsacho na adwene yankopon ba yinya beli papa akwa ya metiefo ina kwapa Charity 99.9 FM mraso say betu yankopon asem ukwiada enwumeno num ekosi se enwumeno nsia ebepo ene ye de bro ye ne Pastor Besma Opon a owo techi mentia Deeper Life Bible Church ena Asia ukwiade bia enwumeno num ekosi se enwume no nsia ebebo challenge mama say ye streaming live ewo Facebook uko Facebook a Pastor Opon Besma Pastor Opon Besma ewo Facebook me pa chomko Facebook na moko search na ma like na ma share na afofron so etumi ahwebi na uko YouTube nso a Opon Besma TV TV so uko wonso na akọ subscribe na bibia nso etumi aye kama higher Charity 99.9 FM ba ko studio B na mama papa akwaba na nyimre onyankopon asema papa de nam no papa tumi aka na odofo menomienu yenso yati bi na yasatra na yankopon ba na nya be papa akotena isanse asembi repamidin edi DJ Police papa mo akwaba DJ Major so number 2 mo ti say ami ada Roma e ho ye pa yeda onyankopon ase emene wie bibium kwasem ene se da fofo yankopon ahihya man papa good papa obi etie we na yimre yo DJ Police yankopon sham amen adofo no matifo ye mompai asafe ho a osoro ne asase yofo ye da wase ene enwumre ya odi ache bra ewiem ye kusu nyina no akoso ada ho di atiwiem se oroma opai ho na yakasa na atifo ati na wase mu abapa etimi atwetwe oma afi bone ne bonsam ensem na etimi abotre na ekwa atuanim ama enkwade etwato a ye pre no nka atiefo nyina nsabeka bi na yi na etimi aba hidi mu na ya be home nim se obedi manim na wakasa ebi se odi susuma ma me se ne mfa so nkasa o Yesu di mo na me bom pai amen amen enumre yasem a yetie watu di se suban papa ene suban bone efi akomem asem no botae no suban papa ene suban mone efi onipa akomem e hona Yesu efi ba onipa bi e kasa ade bi anipa beye no eda no hodi fi ni mu ne babonti na kyerese nkyerese ye onipa bi wa we ni papa nipa o ye ni papa no na Kristo tinimu Kristo esu ena eye papa Kristo su ena wode ma wona waje
Nyankopɔn asɛm atu eti yɛ ka suban papa a ɛyɛ Kristo mu abrabɔ papa a yaboaboa no ɛwɔ onipa trene akom suban mɔne so da no hɔ bi ɛfa ɔsɛefo na ɔno de abapa a Kristo aguru otutu na odiedua ababɔne esu a ɛnyɛ papa ɛda no hɔ di fi nipa koma mu tresem si egu no fi edien di kan kɔkenkan de egu no fi no na afei akenkan onipa papa a waboaboa ne pa no ɛwɔ na koma mu enipa papa a waboaboa subampa ɛwɔ na koma mu na oyi na bi oyi subampa bi na nipa bɔnefo a ɔsɛefo no edi ne so bɔnsam di ne so de ne bɔne nko a niema efi ne mu ba tresem trese ɛyɛ ne bɔne egu no fi ɛtrese Kristo abusuabɔ no wapo na ɔno akɔbɔ bɔnsam abusuabɔ Mark chapter 7 verse 21 ɛfa esu a Kristo ni subaya Kristo ni nipa ɔbɔnsam na edi ne so ɔsɛefo na biabia adababɔ ne wɔ mu ne su ɛne na brabɔ a ɛsɛ ade ne yɛ a ɛsɛ ade sɛ obi ni Kristo a ɛnadane ne kyɛ sɛ ne su no ɛyɛ su a ɛsɛ ade nti Mark 7:21 na enipa mu wana komam ɛna adwaman mo friba na onipa mu na komam ɛna adwaman mo friba adwaman sam me size so onipa mu wa komam yidi kan wɔse adwemone enipa komam na adwemone efriba adwaman sam akronosem ewudisem ayirefasem eni biribiri emumuyo ensisie akohwie enibone ebususem ahantan ene nkwasiasem ni bone nyina firi nipa mu na eba na egu no fi nti wo hwesa sui ene sa na ye bone a obi a Kristo ni nimu na osefo no ena adua na ba wuru mu no kire se ball akora ye onipa sa su ba wuru mu no sa o de be tena de okotena ball asora ye because nipa adwemoni wo de tim obetimi ekum obetimi atodu obetimi ayedom etia wasontwie enti se obetena wa mese nipa wi watete wasontwie waje wonkwa afiri winsem no se se okotena bola so na wotwe na wonkwa ode bo nkwa ho ban aye se osi nipa Kristo ni nimu onipa bonsam de di no so no ni sunu no se obi a bonsam di no so no esu edi kan a osi se esu ne wona komam ebe pie onipa ne ye eyeli subai ye wonu mu eti osi enipa Kristo ni nimu no subai ada no hodi wonu mu e adwemone kyese bibia wo ye bia ye bone obo abone odwene bone fa ni nua ho eri mpa wona ne te odwene bone fa no eya spirit enye se ono no pewu so obi ni Kristo a spirit e control no aye honhom a edi wiase so bonsam honhom edi se onipa wa fa ho ama Kristo ni Nyankopon anya mentimi control ope onipa pe wo pe na de ope na spirit a tumi a ope na de ho koma no na ono so planting seed enti bonsam a oni nyame ni hwiye no naba eya adwemone ni bibia o the operation bibia o kreti bia ye adwemone bone nkoso bone mra nipa ehonchie because bone ba
ɛde ahora ɛne ahokyerɛ ne amane na ɛba enti saa suwe yi ɛyɛ nipa wo hunu awurade adwemone ɛda ne ho di ɛwɔ ne mu adwamansam ɛda ne ho di ɛwɔ ne mu krono ɛda ne ho di ɛwɔ ne mu awudisam ayerefasam ɛne berebere ɛmumuyɔ ezisie edi saa suba wɔ mu a kyerɛ sɛ wawu kura nkɛn because unya bibi papa bi enu abetime ade papa na wo ye no essence as spirit na edi no obesa asɛ no ebesa asɛ saa suba wei ɛyɛ demons saa suba wei a ɛyɛ the seed of sin no abani bia e demon ti edi no ayɛ bobɔ no ɛyɛ demonic name ɛyɛ spirit bi ɛna yɛ fɛrɛ no adwemɔne ɔne ɔsɛyɛ ekum eti odi pa Kristo di ni mu di e honhom bi bedi uso nti di boye ni bia na bia na okwa asɔre die but na ontimi nya bɔne ye sa spirit e fɛ na adwemɔne no ɔkasa kyerɛw ɔbɔ wanso ɔkyerɛw kwamɔne otufu bɔne ɛna di adwemɔne ba yɛtɔ so bio adwamansam brebia no akɔnɔ bɔne hyɛw so akɔnɔ wɔ mu unam akɔnɔ wɔ mu brebia bɔnyo nkwa oyere so wo akɔnɔ ma ɔbabia ubehu no fi sɛ ɛyɛ spirit sɛ a manifest wɔ mu a ɛma wo kra nyira nti saa ho no ti mu a manifest bi wɔ ne nipa ne nkɔda ade bet wadwene mu wakoma mu no wasɛ wɔ akɔnɔ sam ade anya odia unsuo so obesisi obi kyesɛ obi asa spirit wo no akɔnɔ sam wɔ mu kyesɛ obi ade bedi hɔ kra wo pamfa no rebia no gye ho nko a ho nyina foforo ho afei okasa fa awudi sam kyesɛ unsuo awudi nyinsa yugo unsuo sɛ obi di awu a yɛ twena so kra na yɛ ɔya na akasa tia eti bebi a timo osu ye kai obi a oyɛ wudi ni a obi a timo osu de obe kwai obe timi wafa so no kyese wan hwe ya won kaso do obe fa sa kwan so timo osu eti ade bi a wo ye bi a ye de ebonipa etimi twedi pan kwaso ana timi predi pass ewudi se ye spirit saa suwe ya ye bo nyina bo so nyina ye honhom ati nipa mu a allo nipa bra woni Kristo do nse bodam ni be ma no Bible si Kristo busa ansa spirit be na tu mo se spirit ye fra wo sai obusa bodam ni no but bodam ni ntimi ayi no ba spirit na tini mu no be ma na no abodam da bodam Mark chapter 5 no na spirit na manifest ye kasa tinti nipa bebre ho a wo kasa na nya wo na kasa bia na okontokwa na odi atemu obodua ba spirit na tini mu su na tini mu no na manifest because spirit na control nipa body didn't control nipa spirit nipa body nya me spirit ana bon sam spirit sa spirit a woyɛ awudie wɔ mu no brebia ɔkasa ɛwɔ etimɔden ɛne adwemɔne kwan so edi sa spirit wɔ nipa mu a wode ne tew baro no nso unya ne so mfa so ɔbɛyɛ papa nso bɛhaw adem to because spirit ni nti the spirit ne pɛ ne be control na yɛ enipa ntimi nya de ɔpɛ is a spirit too ɛde be mu ayɛ ne spirit ne pɛ ti sɛ nyame ni umu a Kristo ni umu a wo maame aboa atimi atete ne bo wirem ɛde wo kɔ school wo papa atimi afa kwami so do akɔsia dua adwuma enso wi akire na papa wa ye domo tia no afei kwakɔ wi ane nema ana wa ye domo tia no atro nsa won so ade ntre because ka ade na wo ye no body ne mpɛ ba spirit ne control di be hyɛw so sɛ nsa kra be hyɛw so no akɔnom wonom na apiraw so akɔno bɔne a wo kan nsa akɔno no kra wonom ntama ekuo body ne mpɛ o ba spirit no woni tumi wo so ndina wa mompa Yesu Christ ka kyerɛ suafo ne sɛ mompa ne man konsubi nipa konsubi sanse sa spirit we nipa de boy ni edini so tene buboso yanko ni papa obi a Kristo tini mu Matthew chapter 12 verse 35 obi a Kristo tini mu esu a yaboa no won se bone no yaboa no te se sa esu a Bible say nipa mu na ne bone fi ba di bone adwamansam ayerefasam te se obi ati koko na koko no aboa no na koko ni dosu koko a wo ba obetime nya asere ne be ten nti esa wo pedi pa koba wo pedi pa be se mfa se be 30 sa de tedi bo emi no awon ma de ni ya juma dosu ensa no mo ka ho atro ho ka ho edi tese bone ne yaboa no edi oye we ni na che se seta be so kuo ko bone wo ya dodo a e ma wuwe ben ntan wo ya bone dodo a
ma bonsam so ye de ebo apa so ma oni hu na be se na be ya betumi aye bone ne dodo enti ni papa so ye hwe esu a Kristo dia betre ne mu it is one make Kristo abetre mu mo amfa na ba betre mu a bonsam betre mu no de bone abetre mu na sa bone no sa de akoche obusuafo adintra because obonsam de se de be ya obesai eno ene ne wo hwe oba wiase ana ne bota nyina ne se oba manipa bone aseye he say o kire se saa ne bone ne nyina na egu nipa hofi ono bat o ye dwamomu ni a egu ngu hofi ngu ni so hofi Matthew chapter 12 verse Matthew 12 verse 35 oni papa obi a Kristo wo no mu edima sa na ye subampa ni papa subampapa eni subambone efira komem edi oni pa ntimi ye bibi wo de na aduna kire no ni aduna ne control your heart desire the control ye oni pa bia wakoma mu su ne control onni tumi a obaya de wa ope this the control ne control ti na Bible say hu fifi ni pa mu a okwa awosaba wo sakrape na bonsam mu no de mo hu tuko a obesaba it is oba na Kristo ni Kristo no power say otimi resist Satan mawo otimi resist sin mawo eti mamen kan 12 verse 35 Matthew chapter 12 verse 35 or see oni papa efri ene pa wabwa no na kumem ena oyi ni pa bi papa ya busu e wo Kristo ni abrabom pa busu e wo bi ana kumem ti abrabom ne pa busu e wo akoma Kristo ti nti no se ma ho kwa na memra wu na ho ato wunya sika kura sika no bahye no se Kristo ni akomani mu a oboa ho betaw ye bobo bibia gu ani so oboa ko ye bone amesika na sa fa ka brew it is one make Kristo am mo pa me mfa gold mre oboa uti agro amo kire de mpa wiase ba ko bonza mo ha se obe fa kwa bi so ama bibia abo gu ani so amo akoye de enye na ho atrew ama ho atrew bi kire bo onimo na ba de na na afi akodo wakoje tumi wiase na afi de tumi na se bo ho ba enso ne ma bone kwa na de enso wie na se so tas ntino akoma no Kristo ni mo abebre papa adwuma abaye nso bedu bedu adwuma no kra nche se wan hwe ya wuntiri bibi because wabrabo no usuba mo ebe manifest ya menipa nyina musu siti na afi obi apa aba ewu an consenti ahase na obi eni be de okotran na obi ndo obi afi mo so en consenti because we mamofo nti obi apa na ba obi atro waya menipa nyina musu etrofo nti apa na ba obi adwaman waya de adwamo no kra ko ni fie wura ba ho ni fie wura ba so wode ko ni fie wura ba so na nso a wasa de akọ ni fie wura na se eso internet say afedi o won internet fifi a be yasem udamom wote asinti suba mo ne ni abrabo Kristo ni me de be hawo wo ka bebiri abrabo Kristo ni akabo sana jesem ekan abrabo Kristo ni mo e bankrupt akabo wo boka e be hawo enti wo so ni papa obi a Kristo onu wo ka ori papa free eni pa waboabo ano na komemu no ne pa waboabo ano na komemu odo a waboabo ano na komemu papa ye ya waboabo ano na komemu ena oyi ni padi enti untimi nya papa obra Kristo nka ho untimi nya papa e obra nyame asem ntimu tinya me ka che Joshua se mamra ngmani mfi wonu dwene ho awia nya nadwo ena twesem ka se die ni abrante de betene pan Psalm 119 verse 9 ose die na abrante de betene pan die ne ma abrante abrabo aye papa die ne ma abrante atinya tene ho fi die ntino die ne betene ma abrante atene ho fi dwamamo die ne betene ma abrante ahye na konoso die ne ma abrante atinya abodu kire die na abrante betene abema ne nya ahobrase ene se wo hwe wo se die Nyankopon asem se enti wose ni papa efiri ne pa waboabo ano na kom ene oyi ni pa bi di Kristo wo mu a ene pa ya wo ma abrabo pa ya wo ma 1 John 3:9 ose obi Nyankopon awo no nya bone efiri se na batiri ontini nya bone efiri se Nyankopon na awo no eti like father like son ti Nyankopon nka ye representing no this earth enipa dasani se nya sa aso den na manipa de ho akobbo nsam a nka Nyankopon de nka se wuyi no ansa na nipa ba na emom nka Nyankopon de na nipa ni ka eja ene oba ene onkonkron enie na nipa ni fi se wankasa obo abofo se nyame se so o se odi abofo ye mpode mframa ne bo wo mo but Onyankopon bo nipa e wo se so
enti ka Nyankopon nie na nipa nie enti asase so no ke yepe ade papa se yehu Nyankopon pe na yehu nipa because Nyankopon bo nipa e wo suban so perfect ti Nyankopon nya papa ye keke no se ye mebo bra ye kronkron perfect ye ka brabo ye perfect ye holy life abrabo aboni nim nanso na tsen enipa abrabo akwa esika kaku oba no nso nsuba tse kakaku chese na abrabo nkoyi bibia basa adenta because no ko bo tuatefo no wa makwa ma honhom bia be wura ni mu ya sa honhom no se ye bo aba akra ntu ebi afofo be ka se ye bo deliverance amount ba o ma ho kwan o deliverance na ye kwa because on bo deliverance na wo fika wa no a ewo mu na ema sa ka wa na ema wutumi yedai ekokum nipa no ka wa no fe a ka wa ne wa fe but wonya wa gen se bonsam bo ya na chirigi enti bone so de empa so da amane so empa so da se wo yi wa gen se wonya bone chirigi dia anim guase so empa so da but enna na bia wo hu se bone be ha wo ba kire bi bo se bone na nkasa e be expose ebe mo ya abia nye ewo wo mo ofere wo madi na fe ye yuama eti spirit egu eni ma se obi wa na wo de bone si bia no sofo wo de bone si ni kunu wo de bone si ni yire that spirit na edius no opere guase se na ni guase a na ma no so bo na ba so sa na bonsam tie waji din se oni we sefo ejibire bia no se ne spirit wo ki wo mu se bia mo ho ye adwuma wo mu se atro ho ye adwuma wo mu se ayefasam ho ye adwuma wo mu se adwemone ye adwuma wo mu a ense se sie ense expose kire se wo ye bonsam bo afo eti sa bo na bebre bia no na edi we dem ti ye ntra ma nipa bebre entini enfa wo ma Kristo ana wo mu ntimi nsum nyame wo mu ntimi nyame nante no be kenkan ho quotation ma chiri no makoma asem no 1 point abia many people bebre wo ma nyam sum no ma hwiase wo ye sofo ye nyam dwuma kra no hwiase o hwiase so ni nyame nante be ntimi adentira Tresam Matthew 13:4-8 o so ogufo bi fedi kogu aba no ebi kogu nkwanchan na ogu nkwanchan no anoma be sosoye eti sa ogufo no kogu aba no eye Nyankopon Jesus Christ eti aba na ekogu ye no ye kogu nu enipa akoma mu ye kogu nu asase enipa akoma ya asase ana enipa bi ya asase eti aba na ye kogu ye Nyankopon asem enipa bi ya tie eti ogufo no kogu aba no Kristo ogu aba no oka asem no odi asem na manipa asem no so de seed ni mu Nyankopon asem a eye seed emu da enti se ko basa asase ye de ko ye de ko books no sa asase na ntimi a mana mfifi a asem na de be sa akọ esusu ma asem o de o si mfifi be be sa akọ enti o si ogufo ni ko gu aba no Matthew chapter 13:4 ogufo ni ko gu aba no ebi ko gu nkwanchan ene no ma be so de ye ni be chichi ni wi a be chichi afa ebi so aba no ogu ye no opete ye no spread 4 place asase makoma nan say ye tuntuma asase say ye fufu asase say ye brown asase bia e nipa na oka wasam yakoma mu ene nipa eti o se ebi kogu nkwanchan ena no ma so liye ena ebi so kogu ebotan so ena abotan ni miamia no anso aba de no ma so liye no enfifi mpo chese efiri ho ena abotan so de no so anyara yi enfifi ena ebi kogu nkwanchan ebi kogu nkasem ena nkasem no so ye dai emiamia no eno so anyara yi enfifi mpo na na nkampese asoba nti saa nsase nyense na awusi aba no ye onipa bebre o tiri ase o mu wusi na me asem o mu wusi na me resources o mu wusi mframa frama na me boy say ye mfa nsom no ye nya hoden mfa ntrans ne nsom no nsu a wono no Nyankopon boy nya me bre ansa na wo bo nsu ensu ye wusi nsu a na ye no ye me nya me dia mai nyina resources man ba dia ni orbo mai nyina ye wusi because na me asem no entime nso ba wo ye mu nti ama bibia ye bia asai se nya me asem ntime nso ba wo mu a na so akoma eye nkwantan wakoma eye botan wakoma eye nkasa a ubi bia bese ejina Solomon be ka say huye because odi ma pechi okan nokre sa fe aboti ano say hugodi ma hugudi onu sika onya ni nyansa onya ye eni gold onya ye wo mi so ye bibi kakra ma nya me de ba da kire no empra ched ne ko edwamomu nyanwa say ni nyama nyina sa ye basa e do kan say ye bra me bra nyina ye hugudi ma hugudi fa so bi so ade de ko Nyankopon asam no se wa ma kwa ma na so aba wo mu engineer yiri wo mu engineer yiri a will be disappointed. Eti mama nchire be brans e wo verse 18. De kogu nkwanchan, de kogu botan so, de kogu nkase mu. E na de kogu asase pan. Eni ni papa na nyame asem ba
oje no oboa papaya no oboa odo no oboa facha no oboa humobra no to oboa no nti obi a oboa ne pa no anase nyame asema ya ba kokuru mu no egunu mu pe na so asema no anyi efifi pe na so papaye odo tidie abodokire ayemiye ehumobro tima emwa chese se asuro utumi se eboa ma wi ase koso eboa ma nige koso nti di mpuntu ba eboa afoforo ama afoforo tumpon ne wasu de ono aso se me kwa asore but saaba no ayadua ne worumu no ohwe so ma saaba ne mfifi nkwade ne honhoma ba nkwade ne trene nkwade nti Paul kan se Korinto fo ma edi kan tredu mi ensanche mu ba ko sese me di nipa ne abofo tekere mo me kasa na me ni do a na me te sa kasa ne ya wa edi ti aso dem jejenje enso omo ya ka omo ti benji cross omo ya ka woni ni fie wu ya ka wo twa asase bi homa nso abodua to so ya wo mekwa ahifie ni akoka ho asem ya dan dua na ansa ne akohwe no hie ne nya nkwa he kwa de bodua to so wo so asase ko wonsi so obu a obesi susu bia no wintwa hwemu enti asem na ko ebebi adem because saaba anya abapa no ana so wa mapan ama aba na antini antra wasase ntime nkyere abebu nase na yetini awuram akoya asem 1 point kichimu ama ya tiase yi ti edi kan no wo see afi Matthew chapter 13 verse 18 abebuo no a ya asase ana asase nan na okogu aba wo so no eto nipa bi ene ho wiase a onya asase na asase nan na onka ho ye gugu aba wo so aba papa no ye de ma ho bato na onfa nti na wabra bonko yie no sa wo se aba papa no umma kwan ma aba papa no entimi mfifi dia a wo so mfifi o ma nyame asem nso a wo so nso ye so ama yo nko ya da yi entwa nkron a wo so ntwa nkron da nti sa na abrabo no nko yie da udi opa nyawia se japade nyina along last musika no kran san ba yara da fom obi o sika wa japade nso na me di etwa the otiya so enjoy sika no ho bat ne ni onante ne we on nyesa na nyame pe no esan ho o ha wo ho die but eni pa bi ho a onfa nyame asam nti o se afa muntie ogufo be no ti be keka Matthew 13:18 egoyi muntie ogufo be no obiara ote ahidie no ho asam wote nkwade asem wote trene asem wote odo asem wote papaya asem onfa wote a na ne wurafi ubusa nsa sofo be preach quotation be no kotu ya ma kotu quotation be bri enso timi nka ba kokra na we ya di piaka ya mfa piaka ko school teacher ni akyere wade 1 + 1 2 2 + 2 4 sa P1 ko si P6 P6 ya ka se 2 + 2 = 20 na chese wa ma me aboka teacher ni aboka why wa me dis teacher na disappointed o ma me so ya ayo public show school no abodwa ama ye open day na ye busa 2 + 2 is 20 eneka ayeka etino ayeka obi wa we den a papa no ntimi ye we den a tran ne ntimi mo because nya na dey so be secret nti obi makwan ma Kristo aba na kumu obi wa ensenti o ma Kristo ma na kumu obi wa atro ni be yi nti o ma Kristo ma na kumu obi wa akọ sika libre nti o ma Kristo ma na kumu opedi nti o fa kwan bi su bi asui akọji tumi bi se be obedi din o wiase nya bo dia kan for ne bone mu nti saa ne ma we de be gu hu fi ne be gu ani masne woni nyama nyama de ma wo no e be say because nyame seso e so say nipa nyame seso e say o ma dot sewo nyame seso nyame nie na nipa die because ko heaven na o say atasefo ba nan o be nipa mpalifo bi na o be nyame akonwa no so tiase ne wo abofo ye de nyanko anyema nyensa anyema na ye wasa so anasa abode na ye wasa so a e be nyankopon akonwa no o say ba ko eye edayi jata obenyankopon akonya o se ni hihye wo mani ni wo mu nyina jata na jata na ntwiba na onipa na kodie nti nyankopon abode e wasase so no woni wa yenkofa pama e wo so pa nti mwa no nyese o mu hu ni faso o hu won faso but enipa hu won faso pa mpu class na mwa enti o se na muntie ogufuo be no obiara ote ahenie no wasem na onte ase no obonifo no ba behwim ntina me be kyerew nsem bi ase de ote ahenie no asam a onte ase obonifo no ba behwim de wogu na kumamu no we ni de wogu no nkwanchan tie nkyem ha wo se agufo ne be de kan de ote asam na asam no onte ase no obonifo no ba behwim obi ote nyame asam no a asam onte ase onim se asam we de mekọ heaven onim se nkwaje asam be ti makọ abrabo pem enkwandi ase beti aboa me nyame ahira me edi otfa ne trase nyame soma den se obegya ajoto no mo ose nyame soma den se obi one ne yaka one ne bokọ akọ no ose nyame soma den because won ti ase onim se se wo ne otamfo kọ bomu a nyame ahira wo
because Bible class what to pon time for him to obi town now don a ya me hia wo Bible say come the time for mani nsu aduane ni so come the na mani nsu no saa yo na de bo je sama nya say o ya de papa na nyame adome no but e be ma nipa ne aba no so asakra Abraham kra ko ye abofo papa en na nyame hia no eti the oti Yankopon asam won ti asem fa asem no mobra na on crucify flesh na kono na pede omo na samiam na odi ne ho so same ne be ya ka me ya so go kakra mi nti we ya be ja sorry me de me chacha ni chacha to na aboa me simi dai me de me nya duro su ko edi nipa no te on ti asem ti was one set am so so de di kan no yo de gu kwanche na ya enipa ya akomam enipa enso na sam no ye te a ye nti ase na ye tuhu anamo enti ahomo ne ba be so wo se ahomo ne be so o ma be so enti nipa bi ho da bi ahomo ne be so ye sika ne be so ko wo wari a ne be so na wari e o fa ba we ne oni ne jai fa ba we because asamo na so fa no timi nya akoma pa ne amblase ne odo ne ndi oba atan no fa ba wo nya ne ho de na wo ya bo oni wo ya wo ni na chese so nti fa ma ho kan na o nya wo so ye to so ni o se de kobu ebotan so ogufo ngu aba no ye to so ni o se okobu butan so de oti asem no wo de adi gye ntantantam anyame asem enipa bi adi gye ho wo de adi gye ntantantam oti asem no ati asem no but asem no esan say botan so ni asem no ni anyi wate de but akani mu se be wura ni ana se be manifest wo ni su ka se mu enti asem no so a e ba ye no so akobu de ayi bo so eni enti se o transfer kakra bi se a de transfer kakra bi na fe asem no oti Yankopon so oti no se amanhunu ana otabi kakra bi ba so pe na to nsu tidia ni ba ko aso ko tienye se rafa mboni chami rafa nje boni rafa mboni ampa pe maka na boni bato ko na fe ni na fofo no msa no se me crazy sin mo me Kristo be no msa ni bi o wam so wagi mi pa Yesu kra wu na sofo ja me anwe ye ho ja twadi mi enko dia na wo krase ni koro o ti nemre mu tetefo na ye nyamsom wo mo musum nyame o mo ko heaven o mo ko heaven wi na ma fo bi enko heaven na to nsu tidia obe fi no abo papa ba ko me se aro papa ti be sakrai oje wadi ko ye evangelist oje wadi ye ba so be sakrai na tin papa ye kama tese me fa se mi papa mi nua mi bia tese ibusuani papa mi nim ye na papa kakra me tinya ye ma nya papa ye bia no a ese me ye na ma nya no se be ya eni be kewu abe enso obeti ese papa no okwa yi aso abo down adintra because akoma no asem no tie de but se asem ni hindi wo mo mpaye ama asem na ntini amura bo ni mo amura akwa asem ntino eni hindi otaka kraba asem no tinti asem de otia nyame asem o de be adwuma de wo be chia ho ta wo di tu adu so de nyame asem be adwuma amanu beba bible si wo mo pese o de nyame so mpa trans Kristo Yesu me ba da yem ya beta wo mo wo pese wo ye de ten na bo bra kronkron wo mo na betese wo nkwa wo numbi wadam unamfo ne wo mo obusuafo no wo mo koyi wo mo wi apetese wo mo ko druso wo mo twatro echesika bidi oncheni osi wonye unchebi ni ya be di watem eguani mase kase nya atwoye nyamsumponi ne eto nyam tukura tia so nyam ne nyam sumponi na be Kristo ni nkanka asan kakra bia ba ne oni dipa bitam eti nyame asam de ntra ma bebre ntimi fa nya adwuma ne sam se wonya tia asam no wani gye ho so de asam ne be adwuma asam no ebe ma ahohia asam no abso de bobra fonko no ebe ma ahohia ba wo so bonsamma anani moyefo ne ayo ham eti se amane ne ba do so kakra obegina no na ato nsinti na Paul kan se de betima tete ne Kristo do ntam Paul bo wiase ha obe nipa nyina so na ma obugya nyam so bo ano kire na ontimi kwa so du bo dika asem ya basa obi oso ayare ka na wona ogya sori obi oso na woresem obi oso onya abotre so ti asenti Paul se de betima tete ne Kristo do ntam otaya na amanenya ekom adagya granted bibia ni oso owo bibia ni obetima tete na nso so na nipa de ntimi nyinam amane ane de Kristo so mu amane de ebeba eti ebotan so de no amane hunu ene otaba no wajim wodi ani yara de ye ba to ntimi anto aso de to so ne nsan ne de kogu nkasem wase de kogu nkasem no wo mo no esan se eye nkasa na tie bi ho nti no asam no entimi angura ba bia nti ewani eti saafo no de ma eto wo musu nti ya ma mo sa mo cho se de kogu nkasem no wo mo ewiase asetrem dadwene de ebedie de ebenom de ebeche Bible ka Matthew 6:35 Matthew 6:35 wase mo nwene de mo da mu bedie ho mo nwene de mo no ho wase mo hwe Nyankopon ne tene kan de aka nyode beka mo ewiase ama ma nyina dende ne edi akire Matthew 6:31 no se ye akire ewiase ama ma nyina edie de ebedie de ebenom de ebeche de ebefra enso ewira mu kokko mpo Nyankopon kyana taade
aboa ne ne nsu fram kataki ene no mampo nyame wo mu afo enso no ma ade tia wo da na de wo nwenwene ade tia wo because nyankopon no atere ba bia wo mutumfa wa ma wo madwene ene nipa so wo ma spirit ya spirit no ankasa twe nyame nipa brɛ ho ma tie mu ne fi nyame gyan wo enti wunya hia ni sa sa wo so ni nyame na de fa nyame asama ayadwuma nyame wo be ba na sɛbi na wo de de wo hia amra brɛ ti no se wi nyankopon ne ne tere ne kan ti nyame wo na tie mu no communicate to God, communicate to Holy Spirit, communicate to riches, communicate to goodness. Niama pa until David say, "Ye ni alo ye bedi metinti." Put na nyame on neti mu no. Ama wonya enya ma wonya pusa sa wo. So wo di nyame ati wo say, wo mo nkasa emu ni ye nkrofo a wo mte asem no a ewiase asetremu dadwene. Ewiase asetremu dadwene. Ane how ahokyere wo how Bible sne die kyere emre mu ye de beba nipa be ya ho pefo Ghana ese atim Ghana o meye bo ebo because kan me to a friends in chance de border so me to bi 410 cedis 410 cedis and na say koto bi yakobo asore dai eso no ya to no enrampo ba ko ame koto de ame de adwuma no ye to ba ko 6.4 7.4 and macho. Ya tono 6.4. Chance back one packet. I be a ton 4.1. Iron rod, maybe a chum yet ton 250, 25, and then 40 Ghana, a big borsa. It's your man. It is a compassa, a minister, no, MP for I get to the door, so I'm going to so. Say free SHS no so na ha adwene because Ghana e be 3 years no wan hwe ya amanfo mu si wo si da bia no ye betu afidam eti se ko ba say bia free SHS no se scan ye be de kakra de aboa because o man e be 3 years no your life is very dangerous eti ni pa afa no sa we nti no ya fa no wake up say eti enti mi so nyame hwe wan ne ka kire wo opon ahokyere ba bia Bible aka say wiase ye inflation beba because wase na bi akire no ebu ye de beba but ye ademone ne asisire ye trimoden ene ehumabure ni wonti aye west ti wiase de anya mebio ebe kosora ti so wan ba wa ma Kristo de be akra ne udu ti bobode krono so de oba nche obewu ewu de opa abokro nche obewu bia boda so se ukoyu ubewu ntam ana wo de honamakono adwamansam ese be yoba nti be ton me ho ama mema obewu ntam what you think you are no brabon many punch so what you think you see the asetremu dadwene botan so for de no asetremu dadwene ne how e beba so wunya de wanyu so be fa nyame asema tie dia afa dia wo so do nyame asema bobo bra dia e wiase am kire mbi be kan kakra bada no ya dia be che what you so ye so rekre ba na kwanda ho enti wo se abotan so for no enti nipa bi wa wo ye botan enti wo twentwe wiase so do de be ase anwenwene Bible se ne anwenwene eni pa se anwenwene Bible nyankopon ase First Peter 4:7 no se momfa mo dadwene ne mo de ayi onipa dia wa hia de wase momfa mo dadwene ne mo ha nyina ntom so nti se wo be dia adwene chi agya asoro kro wo be di correction ame kwa akoto correction woni bi oba kunafo kwa asoro no kapre no de koye kapre ni sika ne so ase obi ade enso eno kwande wo fi ko fi okoto kwa asoro de koto correction Kristo ko tra to no recommend ne ka se oba we na tu akese tinya asoro de ma afori akese abbo ne asoro de wusi badak mamutie ene adwempa ene be mo waso abapa so tias nti ahokyere die Job ahokyere kan no enso nanim awu ase Joseph ahokyere kan no enso nanim awu ase Jabez ahokyere kan no enso nanim awu ase se oni na me nante a sem na aba no ebo be mian baginem enti wose botan so die no asetere mu dadwene ane wo haw ane ahonya na da wo mo ye botan sipa wo mo ye botan so wo mo sika bibra bonsam ka tere Jesus wo ba koto asore ne a me di nya ba ma wo Edi Satan de wadada memo sika memo yedie brada fa ho be sha okotumu memo sika free base fa ho be shem ubenya sika ampa ubenya sika enso be di toilet anasa obanum nipa moja ana obanyi nipa nam edi nipa bebre ho moja para mo ni mire obi ade me de obi sia o sunu kwa fa so fa Kristo kwa so de ye but wan fa nyame kwa so ewe nko wie yie ma no edi mpre ho sa opa wiedie o wias pa ja ko pe heaven akọ so you are so pe heaven akọ de trene abrabo pa su ba mpa be si nto so di papa efiri ni pa awabo na ko mu Odon wana kumu Boniface wana kumu Papa ye wana kumu Obaso aba Obaso because yes wontron Bible say nhyira ni pa wona ntia bonifo achiru no ntra for di feri for travel Psalm 1:1-6 nhyira ni pa nti die Timothy wontron ho de epesi aye ha no abe pesi aye ha no
saa na ɔte ni onipa ɔde nyame asɛm yɛ adwuma ɔte sɛ abɛ ɔte sɛ dua etim asubɔntene abɛ deɛ ɔpa kwawe so baabi a esiw a emu ntɔ ɔte sɛ dua etim asubɔntene nhyira ne nipa ɔnante abɔnefoɔ akyirim ɔnni abɔnefoɔ akyi nkɔyɛ bɔne ɔntra fedifoɔ trabre kɔtra baabi a ɛdi nkɔnkɔnsa kɔtra baabi a nom sa ka amanfoɔ ho nsɛm kɔtra baabi a ɛto kyakya yɛtwe bafotene wo yɛ nua nkɔtra baabi a kyɛ sɛ gank ya ɔmo kum nipa na nsɛn boko haram fo video bi aba abɔntan ayɛ hɔ nkora nketenkete de sɛ ka twitwa amanfoɔ kum nipa kɔfa brantan ne de twɛ obi ti wɔ bra yɛ twɛ ntiɛ de brantan ne ti twa ayɛ hɔ ne nyinaa yɛ mfia bɛtena wɔn mu enti wɔn nyɛ ne hwee sɛ ɔmo yɛ nipa cause spirit ne control nipa masa nti wɔabɛfa nyame asɛm afa nti asɛm 1 point no na yɛntimi mie la ntum 1 point na yɛka ho asɛm aka deɛ maka ho ne sɛ wɔsɛ deɛ ma onipa suban ɛsɛyɛ deɛ ma nipa suban sɛ deɛ de kan uti atrosɛm wɔne trofoɔ nante uti atrosɛm if ti atrosɛm bonsam wɔde tumi obetumi a control wɔ bato pɛ ɛna wɔde bɛkɔ akɔyɛ bɔne no ɔbɛma wadwe mɔne ɔbɛka atrosɛm akyerɛw wadamfo ane nenam no ɔbɛka atrosɛm akyerɛw wobɛte atrosɛm bible sɛ nkɔmmɔbɔne entie ɛsɛ brapa enim tie nyombɔne abranteɛ kapragia no wɔte ne kɔtena pragia mu a ɛyɛ no nwanwa sɛ kana bi wɔ bitimi kɔ bia bitimi kɔ ɛfɛnsɛ baba mikɔ baba na mabuso nti wuni asɔrɔ nyom ɔsɛ asɔrɔ nyom ni bi wɔ ha obi ɔkyɛ sɛ de pragia no nyom wɔba tim yɛwrɔwɔ kyɛ sɛ ɛyɛ no nwanwa mabusa nipa bebree ha wɔyɛ ɔsɛ abranteɛ baako so na wɔbɔ daa bi so ɛbɛn bi fie wɔn bɔ dwomɔde ɛyi bi ba graduate credit ba wɔn bɔ dwomɔde ayi akyɛ mpɛndam nyuma wɔn bɔ nyinaa yɛ abɔdam ɛyi wɔn bɔ nyinaa yɛ adwomɔne fɛ na me ho tete me kra ho tete na me kɔ nam saa me hɛda kɔtɔn me nkyɛn tan kra me si me nua na wɔyɛ fofa so nyom kakra nkyɛm ɛna ne nam fo sɛ wɔn ni asɔre nyom nam sɛ wɔn ni asɔre sɛ asɔre nyom deɛ ne bi ayɛ ho sɛm pragiafoɔ no enyuma wɔn bɔ no edu akra me nkyɛn da enyum no so ntiaseɛ bi anim wɔn nya ntiaseɛ beat na woteɛ deɛ ɔkeka bɛka nipa no obi a ɔbɔda mo ɔnam ɔkeka bada obi kɔfa bada na ɔmo sa bada bɔdam ni a ɔnante a ɔka kasabasa mo sɛ abɔdam ɛnumtufoɔ bi wɔ hɔ no spiritually no huhum no they are crazy but physically ɔmo sɛ ɔmo physical but Satan na asan ɔmo sɛ bɔnyɔm a kekansa basabasa spirit di akyire na nipa ma ɛtwenyɛn sanse nyame asɛm kukura ni wu eti uti abɔdam nyɔm a na wuti na wɔfa na wɔde sɛyi deɛ kasa wɔrɔwɔrɔ obi akɔ wɔrɔwɔ ama mɛma akɔ yere no ɔba akɔ dance ase na yɛ wɔrɔwɔ nyɔm yi ne ho aworɔ ne ho nyinaa na mɛma no ɛntumi nyinaa no wɔn bɔ nkɔr so wɔde akyɛ wakɔya ma ne na akɔ akɔtia electricity wire aso amena mu na wu akɔ akɔto Jesus wɔ yɛ da akyɛ wasɛm Nyankopɔn of ball no bɛfrɛ wɔ busa wasɛm ntia ade a mani pesu ba sɛ ɛyɛ nkɔmɔbɔne ana wuti atrosɛm yɛ Genesis chapter 3 verse 4 na wɔn ka kyerɛ ɔbaa ne sɛ ɛnyɛ wuo na abɛwuo wɔn ɔtorofoɔ ɔbɛkasa tia no korɛ onipa trofo bi ɔkasa tia nipa papa nipa trofo bi ogu nipa mfi bere bia ɔnka nipa ho asɛmpa o nipa bi wasitake no steady no bere bia ne nsɛm ɔka yɛ nsɛm akyɛ sɛ ɛnyɛ papa so ɔka fa ne nua ho ɛnyɛ papa ɔka fa ne yere ho ɛnyɛ papa ɔka fa ne damfo ho ɛnyɛ papa bere bia ɔsɛ nipa ɛtia nipa ɔne nam a spirit ɛti ne mu wɔpɛ sɛ ɔyɛ mpate ma wo ɛne ne nante bible kora se ni bufufafoɔ mfa yɔnkɔ nipa so ɛna deɛ kakra bi na no bɔ na ɔkasa kasa wɔdi watam ne nyinaa sɛ nyɛ sɛ bi a spirit ɛti ne mu na ɛpɛ sɛ ɔtumi yɛ de wi mpate bi ma wɔ na ɔyɛ sɛ ɔno na ɔnya pa sɛ wo so nti wɔse dan na wɔwɔ ne ka kyerɛ ɔbaa ne sɛ nyɛ wuo na abɛwuo hwɛ na nka aboa ne nipa kasa ka bɛgyina hɔ bɛyɛ san sɛ if na ɔpɛ asɛm bi ati yɛ onipa bi wɔpɛ asɛm bi ati yɛ onipa bi wɔ mfifi mu ɔte yɛyɛ na ɔde mika duru hɔ ɔkɔtie sɛ ɔnto no bɔ se ntiem na ɔpɛ bi akɔka kyerɛ namfo nti yɛ ɔte yɛ na ɔkɔdan na baako no ayɛ ne mmienu bɛwie akyi na asɛm a ɛmfa no ho na ɔnya ho nome nkɔ wotwa trɔtɔ obi so ɔbɛnya nome asɛm a ɛnya no korɛ woka dane na ɔbɛnya nome ɛtia ne nka bi ɛti na David sɛ abɔnefoɔ wɔ m'ani mɛyɛ mu ɛnso yɛpɛ kasa nyɛ berɛ bi na ne yɛ kasa kansɛm de nkɔsoɔ bɛbrɛ wo nua kansɛm de mpuntuo bɛba kansɛm de nkɔsoɔ bɛba wareɛ ebi baabi kɔ na yɛ wadeɛ ne haw na asa wo yɛ fu temper kɔ so a oyere kasa nkasa ɛba deɛ de na ɛboro temper so pii kɔ abɔnten ɛkyɛw bɛba na spirit ne kɔ spirit ne timi di nipa kɔ yɛ bɔne za spirit no sɛ o manifest yɛ wo bibi pɛ sɛ obɛyɛ bi tua kana wo fi hɔ ana wa nkasa some just 5 seconds na spirit ne tukɔ di bɔne deɛ ɛyɛ ade a tunsum ɛtɛtiri no ɔbakɔ edi ɔsedan ɔwɔ ne ka kyerɛ ɔbaa ne sɛ yɛ wuo na abɛwuo na emu Nyankopɔn nim sɛ da wobɛdi bie no wɔde bɛbuebue wɔde bɛbue na wɔayɛ sɛ Nyankopɔn ɛhu papa ne bɔ nkyerɛ sɛ wɔabɛtum sɛ akora ketekete kora ka kyerɛ no a woka sɛ nipa ho yɛ nwanwa
Nyankopɔn boy ba asase bo ne ma nyina no se aduaba no wonim se bibia ye di bebu ni ayi se Nyankopɔn na wo de besi ho ye de se opese ye se ono afi ye challenge no ye ni na sam so ni tufu se wo trust na se bo di pedi kana trust na wo dwene ho a na wo tim se ye abodam enso hwe oba no open fifi mu de o ka no o gidi se de wo wone ka ye no kure ananya no kure de obeso ahwe na oba no hu se dua no ye se odi na ye aniwa fe na ya akono na ebeti ani woti na banibi na odi edebi mani ku o kana ho no won so di ye nyina eno ne wiase bibia ba bia no ene nipa epa fefe de nkankan ma ade ye fe ti bibia chese nyame ye me ama no mo de bia ka ho bibia wo mo de bia ka ho niema epe niema baso di natural things nyame niema na wo ye no de sese de ema fam de ya koye adedada a etwam ene abrabo ekoso wo wiase no niema baso ne yefo mrante mebawa wote se fun ya ba obetoli wote se speaker ya ba obetoli wote se amp ya ba obetoli chese ye compete ye tu mirika di wiase mo no wiase ne niema wo wiase be spirit mitacho nka ade ko bra ko tade ko dom ko to speaker ko dom ko to computer esa o pompa ye bu spirit no sa computer we fi poase because ade bia papa ho no bone wo fake nti fake bi wo fi poase spirit tete esa opini mo ordinam so sa ade no so say wo oba no ko TV di man bi mani kunu no mani kunu di ba bia o mo tie o mo ahoto o mo di wie pe no mo te se frama na di ba frama de papa ye de ahoto ba ye frama de ko mo di e bia ba de wie pe no mo se dia they are physically naked and woman nakedness na ye 2 times ndi ni boyeni bia no ni nakedness ye 2 times but ba ko de ani so wa ha atade but atade ye no spiritually awon mo ne ye mfini se ba onyame presence na ye power onyame presence no onipa